السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں اور بھائیوں، اج دا جڑا سارا سبق ہے مدنی قاعدہ اور ایندا سبق نمبر 1۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ جڑا میرا پیغام ہے، کوشش کرے سو اگو دے پوچھے سو تاکہ کچھ لوگ ایوں جے ہوندے جنہیں کو قرآن پڑھن دا صحیح طریقہ نہیں ہوندا، ساڈے نال ہولے ہولے تساں چلدے ویسو، اللہ تبارک و تعالی کہیں بندے دی کوشش رد نہیں کرے گا۔ اسا مدنی قاعدہ سبق نمبر 1 ادوں کے شروع کریں پیوں۔ سب تو پہلے حروف مفردات اور ان دے وچ 29 حرف ہیں۔ 29 حرف دے وچوں کچھ حرف ایوں جن جڑے جو موٹے پڑھے ویندن، کچھ حرف ایوں جو ہوندن جڑے جنہیں کو پڑھن جڑے ویلے انہیں کو ادا کیتا ویندے منہ دے وچوں انہیں دی سیٹی نکلدی ہے۔ قاعدہ جڑے بندے لکھے وہ بندہ آدھا پہ حروف مفردات، مفردات دا مطلب ہے کلا، ٹھیک ہے نا؟ مفردات دا مطلب کیا ہے؟ کلا۔ مفردات دا مطلب کیا ہے؟ کلا۔ اچھا، مفردات دا مطلب ہے کلا۔ اے سارے کنے کتاب ہے اساس النحو، کیڑی کتاب ہے؟ اساس النحو۔ اساس النحو، اساس النحو جڑے بندے لکھے، اساس النحو دے اندر وہ بندہ لکھدا پہ مفرد دے بارے، ٹھیک ہے نا؟ مفرد مرکب، مرکب زیادہ، مفرد کلا ایک، اساس النحو۔ اتنا کہ وہ بندہ لکھدا پہ مفرد، اتنا کہ مفردات، مفردات جیڑا ہے یہ مفرد دے وچوں، مفرد دا معنی تھی کلا، ٹھیک ہے نا؟ وہ بندہ آدھا پہ مفرد، مفرد دی پہلے تعریف دسنا پہ وہ اکیلا لفظ جس کا کوئی معنی ہو، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ اتنا اسا مفردات دا معنی کرے تو کلا، ٹھیک ہے؟ تے او بندہ آدھا پہ مفرد وہ اکیلا لفظ جس کا کوئی معنی ہو، جیسے کتابن، کتاب دا معنی ہے کتاب تھیندی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، مرکب لو یا لو کنے زیادہ۔ اچھا، حروف مفردات 29 ہیں۔ حروف مفردات کو تجوید اور قرات کے مطابق عربی لہجہ میں ادا کریں۔ اوادے حروف مفردات 29 ہیں، کتنے ہیں؟ 29۔ حروف مفردات کتنے ہیں؟ 29۔ کوئی بندہ پوچھ گئے حروف مفردات کتنے ہیں؟ کیا 29۔ اچھا، حروف مفردات 29 ہیں۔ 29 حروف مفردات آکھیا میں دینا کو اوادے جڑے ویلے 29 حرفیں کو ادا کرو اے جے طریقے نال ادا کرو جو عربی دے وچ اے ادا تھیون، ٹھیک ہے؟ 29 حرف جڑے ہیں عربی لہجے دے وچ ادا تھیون، ای نا اردو لہجے دے وچ اوادے ادا نہ کرو بلکہ انہیں کو عربی لہجے دے وچ ادا کرو۔ اردو لہجے دے وچ کیویں پڑھیا ویندے؟ بے تے، ٹھیک ہے نا؟ اے پڑھے وے سکول دے وچ بے تے جے کے ہے، اے ہیں اردو والے حرف۔ وہ آدھے اے اردو دی بجائے عربی لہجے دے وچ ادا کرو۔ او کیویں ادا کرو؟ با، تا، سا، حا، خا، ٹھیک ہے نا؟ 29 حرف حروف تہجین کو آکھیا ویندے، ٹھیک ہے نا؟ 29 حرف جڑے ہیں اردو لہجے دے وچ ادا نہ کرو بلکہ انہیں کو عربی پڑھو۔ اردو والے کہہ رہے ہیں بے تے سے ہے، اے اسا این ادا کرنا کرے سوں، اسا انہیں کو پڑھ سوں با، تا، سا، جیم، ہا، خا، ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے ہم جوڑ دے پیوں۔ کوئی بندہ پوچھ گئے حروف تہجی کتنی ہیں؟ کیا 29۔ کیا انہیں کو کیا کتنی ہیں حروف مفردات؟ 29۔ اچھا، 29 حرف، 29 حرف دے وچوں 7 حرف ایو جن جیرے جو ہر حالت دے اندر موٹے پڑھی ویندن، ٹھیک ہے نا؟ کتنے حرف ہیں جیرے موٹے پڑھی ویندن؟ 7۔ کتنے حرف ہیں؟ 7۔ 29 حرف دے وچوں 7 حرف ایو جن جیرے جو موٹے پڑھی ویندن۔ وہ کیڑے کہہ رہے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ٹھیک ہے نا؟ یہ کتنے حرف ہیں؟ 7۔
अच्छा कोई बंदा पूछ के ने ओ कितनी हर्फ हैं जरे जो मोटे पड़े हुए हैं क्या सो 7 हर्फ 7 हर्फ 69 हर्फें दे विचों 7 हर्फ इहो जन जरे जो हर हालत दे अंदर वो मोटे पड़े हुए हैं ठीक है ना अच्छा वो केरे केरन खा स्वाद मेरे नाल पढ़ो खा स्वाद स्वाद त्वा ज़ा गैन क़ाफ ठीक है ना 7 हर्फ हमेशा मोटे पड़े हुए हैं अच्छा इनके बाद इन्हें 7 हर्फें को क्या क्या वैसी हरूफ मुस्तालिया हरूफ मुस्तालिया कोई बंदा पूछ के ने हरूफ मुस्तालिया कितनी हैं क्या सो 7 वो पूछे केरे केरन हा खा साद दाद त्वा ज़ा गैन और काफ ठीक है ना अच्छा इनके बाद वो बड़ा मतनी कहते के अंदर आधा पे जो इन्हें दा 7 हरफें दा मजमुआ जरा वो ए भी दसे ना पे 7 हरफें दा जरा मजमुआ इन्हें को अगर जमा करो वो दसे ना पे खुस्सा बागतिन किज खुस्सा दो हर्फ बागतिन त्राय दो ते त्राय 5 किज 5 ते 2 7 इन्हें दा मजमुआ हरूफ मुस्तालिया दा मजमुआ 7 हरफें दे विच किवें बनया वैसी खुस्सा बागतिन किज अच्छा अगू दे आओ ये दो चीज़ा याद करे सो कोई बंदा पूछी हरूफ मुफरदात कितनी हैं 429 हरफें दे विच कुछ हर्फ इहो जन जो हर हालत के अंदर मोटे पड़े हुए हैं ठीक है ना उन्हें को क्या क्या वैसी हरूफ मुस्तालिया हमेशा मोटे पड़े हुए हैं और वो कितनी हैं वो 7 हरूफ मुस्तालिया वो केरे केरन ए खा स्वाद दाद त्वा ज़ा गैन क़ाफ अबू दे आवे होन त्रीजा सवाल ए है जो घूंटों से सिर्फ 4 हुरूफ अदा होते हैं कई बंदा पूछ के ने थोड़ मिलन नाल कितने हर्फ अदा थींदन घूंट मिलने से सिर्फ 4 हुरूफ अदा होते हैं कितने हुरूफ अदा होते हैं 4 थोड़ मिलन नाल कितने हर्फ अदा थींदन 4 केरे करन बा फा मीम और वाव ठीक है ना इनके अलावा बाकी हुरूफ पर होंठ ना हिलने दें ठीक है ना कोई बंदा पूछ के ने ओ केरे हर्फ हैं जेरे जो अदा करूं असा ते थोड़ मिलना पता ठीक है ना ते तुसा क्या करे को 4 हर्फ हैं जेरे जो असा पढ़ दूं ते थोड़ मिल देना पता बा फा मीम वाव तवज्जो करे सो ठीक है ना तवज्जो करे सो कोई बंदा पूछ गिने वो केरे हर्फ हैं जेरे जो थोड़ मिलदन ते वो अदा थिंदन वो है न किती 4 केरे केरन बा फा मीम और वाव ठीक है ना अच्छा चौथा सवाल ए है इन 3 हरूफ जा सीन स्वाद को अदा करते वक्त सीटी की तरह तेज आवाज निकलती है वनादा पे 3 हर्फ इहो जन जिन्हें को असा पढ़सू ते सीटी की आवाज निकलसी ठीक है ना बना पूछ के ने ओ केरे हर्फ हैं और ओ कितनी हर्फ हैं जिन्हें को असा अपने मुंह दे नाल अदा करेंगे अपने मुंह दे नाल पढ़ दो ते सीटी दी आवाज जो निकलती है ते ओ केरे केरे हर्फ हैं कितनी हैं तो साखो ओ हर्फ 3 हैं जेड़े जो असा पढ़ दो ते सीटी दी आवाज निकलती है ओ केरे केरे जा सीन और स्वाद ठीक है ना अच्छा तेज आवाज निकलती है इसलिए उन हरूफ को हरूफ सफीर सवाल है कोई बंदा पूछ के ने हरूफ सफीर कित को आदन तुसा को आखने हरूफ सफीर जेरे हैं तराए हैं हरूफ सफीर सीटी वाले हर्फों को हरूफ सफीर कहा जाता है ठीक है ना हरूफ सफीर किस को कहते हैं जा सीन स्वाद ठीक है ना जा सीन स्वाद हरूफ सफीर कौन कौन से हैं
حروف صفیر، سیٹی والے حرف کو حروف صفیر کہا جاتا ہے۔ سیٹی والے حرف کون سے ہیں؟ زا، سین اور صاد، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ یہ 4 سوال ہیں۔ سب سے پہلے والا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حروف تہجی کتنے ہیں؟ حروف تہجی 29 ہیں، توجہ، حروف تہجی کتنے ہیں؟ حروف تہجی 29 ہیں۔ حروف تہجی دے اندر 7 حرف ایو جڑے جو ہر حالت دے اندر موٹے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انہیں کو آکھیا ویندے حروف مستعالیہ۔ کیا آکھیا ویندے؟ مستعالیہ، حروف مستعالیہ کیرے کیرے؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ اچھا، تیسرا سوال اے ہے جو کیرے کیرے حرف ہیں جڑے جو ہر حالت، بلکہ کیرے کیرے حرف ہیں جڑے جو اساں انہیں کو ادا کریں نو تھوڑ مل دینا پتے، وہ کیرے کیرے حرف ہیں اور وہ کتنی ہیں؟ وہ 4 حرف ہیں جڑے جو اساں ادا کریں نو تے توڑ مل دیں۔ وہ کیرے کیرے حرف ہیں؟ با، فا، میم، واو۔ کیا؟ با، فا، میم، واو۔ چوتھا سوال اے ہے جو حروف صفیر یعنی کہ سیٹی والے حرف جنہیں کو ایسا ادا کرے نو تے سیٹی نکل دیئے، منہ دے وچوں سیٹی دی آواز نکل دیئے۔ حروف صفیر 3 حرف ہیں جنہیں کو ایسا ادا کرے نو سیٹی دی آواز نکل دیئے، زا، سین، صاد، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ یہ 4 سوال جرین یاد کرے سو دوستو اور بھائیو، تسا انشاءاللہ سارے نال راسو، یہ سارے کنے نحو، اساس و نحو اور سارے کنے بئی کتاب اساس و صرف، انشاءاللہ اے بھی نال چلسی۔ کچھ ایو جو مسائل ہیں قیدے دے وچوں جڑے جو ساکوں انہیں کے لفظ ہیں تے انشاءاللہ تسا سارے نال ہو سو انشاءاللہ العزیز۔ کوئی انہوں تے لاگو کہانی، کوئی ایو جا مسئلہ کہانی جڑا جو اساں اپنی محفل دے اندر نہ دسوں، ضرور کمنٹ دے اندر کوئی مسائل ہوتی آپ پوچھو، سارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرے سو، سارے نال راسو انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں شخص دی محنت جیری ضائع نہیں کرے گا، تسا سارے نال راسو اور انشاءاللہ تسا ایو جاندی دیکھ سو جو ایو قیدہ صحیح معنی پڑھن دے نال قرآن پاک آپ پڑھ دے بیٹھے ہو سو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو ساتھوں خوشحال رکھے، آمین آمین۔